I-unbox tayo dati ko. Beer na. Handgun, ano ko. Less lethal nga kunada. The alternate deadly force nga kunada. Combination of tear gas and pepper spray. Dati combination na dato eh. Hamat nga armas. Protection lang. Protect. Bali duwa ti magazine na. Kuha dato ya, kasla TV presyo na, kasla paltog tamot. Legal dato iti 50 states. At key na dito eh, pagkikanti ko ati carbon na. Charging and loading. So mga lakati maysa, tapos isiramot lang. Okay. Di ay naka-charge sen. So, pero tamot lang. There you go. Naka-load di ay. Tapos loadan tayo ti kwa. Bala na. Lang, giduron ka lang. Kasla, load ka lang, tipaltog mo lang. Kakti kwa na, 5. Ngam kwa, sigurado nyo nga naka-safe adit safe na data. So, testing tayo. Ito i-com J-lock na. J-safety na. Yan. Ready na.